Acha niseme hivi, pourquoi Bartimée a jeté son manteau? Kwa nini Bartimayo alitupa vazi lake? Kitu ambacho utaelewa ni kwamba wakati Marko alipoandika kitabu hiki pale 10 mstari wake wa 46 mpaka 52, maandiko inasema kwa ajili ya Yesu na kwa ajili ya Bartimayo. Na parfois katika maisha ya kiroho tunakosa stabilite, ni kwa sababu hatujue jinsi gani maisha inaweza badilika kwa maisha yetu. Unajua, mara Yesu anaweza tokea mu maisha yetu na anakuya na majibu ya maombi, lakini kwa sababu hatuna adrese, na ile kukosa adrese inaweza tuma Yesu na narudiana majibu ya maombi. Ndio maana utaelewa hiki kitu kwamba Bartimayo alikuwa anavaa koti, na ile vazi yenye Bartimayo alikuwa anavaa ilikuwa vazi yenye ilikuwa inamuidentifie kwamba ni mandia. Kitu ya pili, Bartimayo alikuwa na adrese. Maandiko nasema alikuwa kwenye kando ya njia. Unajua, watu wengi wanakuwa wanavalishwa vazi ambao sio yao. Ndio maana utajikuta kuna wengine ambao wanavaa vazi ambayo inabaidentifie kwamba huyu mtu ni mchawi. Pana vazi ambayo inakuidentifie kwamba huko kahaba, ijapokuwa wewe hauko mchawi, ijapokuwa wewe hauko kahaba, lakini kwa sababu kuna vazi ambao uliovalishwa na watu fulani, ile vazi ikakutilia mipaka kwa maisha yako. Ndio maana niko natangazia mtu mmoja ambaye alikuwa alishavalishwa kaske ya buvieyese kwenye sura yako, ndio maana haupatake ndoa, ndio maana hata unaweza chumbiliwa, mwanaume anakuacha bila sababu. Niko na kutangazia mahali ulipo, kwa jina la Yesu naondoa ile kaske ya uviese kumwili wako kwa jina la Yesu. Pana wengine ambao walivalishwa vazi ya kukuwa wachawi, utajikuta huko jirani ya jirani yako, lakini ule jirani nasemaka unakuyaka busiku kumuloga, unakuyaka busiku kumunyonga shingo. Ni kwa sababu kuna vazi ulivalishwa, lakini leo Mungu amenituma nikwambie ile vazi naenda kuiondoa kwa maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Mahali ulipo, gusa uso wako, na hivi uko na gusa uso wako na ondoa ile vazi iliyokuwa imesumbua maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inaniambia kwamba Yesu akapita Yeriko. Alipopita Yeriko akakutanana na mtu mmoja ambaye alikuwa mandia, alikuwa na lomba pale kwenye ile njia. Maandiko inasema alikuwa kwenye kando la njia, akukuwa katikati ya njia. Aliona kwamba nikipenda nionekane abata niona mepurke mie nionekane, inabidi sasa mie niingie mkando ya njia purke mwenye atapita katikati ya njia anione. Na parfois ukikuwa na tabia ya kupenda sifa zikuwe zako, zile sifa zitakuua. Lakini ukipenda sana Mungu ajitapie weye, aseme voila, nimeona mtu sawasawa na roho yangu, inabidi ukuwe kwenye kando ya njia. Kwa sababu napenda mwimbaji mmoja anasema, Bwana nataka uonekane mie nipotee. Ukipenda uonekane unapoteza Mungu, lakini ukipenda Mungu aonekane mu maisha yako, wewe upotee umwache aonekane. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Bartimayo alikomprendre kwamba hii manto yenye mina vala iko buzito, na purke hii manto imwachilie Bartimayo, ililomba Bartimayo atambue kwamba mie hakuna kile ninaweza fanya bila intervention ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, saa yenye Yesu aliita Bartimayo, Bartimayo akuenda kama vile mtu mwenye anashiba, lakini Bartimayo alikimbia. Na parfois ukikuwa na tabia ya kwenda mulantere mbele za Bwana, hauta recevoir benye uko natafuta uresevoir. Me ukikuwa na tabia ya kufanya hatua ya kukimbia, uta recevoir kenye uko natamani kuresevoir. Acha nikwambie, ile manto ya Bartimayo ilikuwa
vie ancienne yenye Bartimayo alikuwa na amene. Acha nikwambie, parfois watu ambao wanaokoka hawaokoke na wanaacha maisha ya zamani, lakini watu wengi wanaokoka na wanatembelea maisha yao ya zamani. Utajikuta ulikuwa mchawi, lakini ukiokoka njoo unaanza chawika sana. Ulikuwa mlevi, mesa yenye uliokoka njoo ukaanza lewa sana. Ulikuwa msharati, sasa uliokoka njoo ukaanza sharata sana. Acha nikwambie, parfois ukiingia mu maisha ya upya na Bwana, tamani sasa na maisha ya zamani uyazike. Ndio maana Paulo anasema kila ambaye anayekuwa ndani ya Kristo anakuwa kiumbe kipya. Ukisoma Wakorinto wa pili pale ku 5:7 yake utaelewa gisi Paulo aliambia Wakorinto. Ndio maana acha nikwambie ndugu yangu mpendwa, we mwenye unaambatana na Kristo, acha sasa maisha ya zamani, acha sasa kuloga, acha sasa uzinifu, acha sasa utapeli, acha sasa kusema uongo. Ambatana na Kristo ili maisha yako yabadilishwe. Pana watu ambao identite yao inaenda kuwatambulisha kwamba ni watu ambao hawatakiwe kukua ndani ya Kristo. Na ndio maana acha nikwambie, badilisha identite ili upate identite mpya na ili Bwana atembee maisha yako. Acha niseme na mtu mmoja mwenye alikuwa na boga ya kuendelea kwamba wakati wote ukikuwa na boga mu maisha yako hautawezaka kufikiria mdestine yako. Parfois ukikuwa na boga mu maisha yako, ile boga itakuwa na kuampeshe usifikirie malengo. Uko na tamani uende fasi fulani, unasema jusi na ndugu fasi fulani sitafika fasi fulani. Acha nikwambie, wakati yoyote ambao unaweza kushindwa kuendelea ni kwa sababu ya boga yenye iko mu maisha yako. Lakini kitakufanya kuendelea, ondoa boga mu maisha yako. Kama Mungu alikuwa anapanga mwaka huu ni wako, hakikisha ile mwaka unaenda kupokea vitu kwa maisha yako, na Mungu akusaidie ile manto uiangushe na uitupe na usilogotake mu maisha yako. Basi Mungu akubariki.